बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, पिछले चंद घंटों में इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। डेवलपमेंट्स कहना गलत होगा, एक ही डेवलपमेंट है, ऐसी डेवलपमेंट है जो आने वाले पाकिस्तान के सियासी नक्शे को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर सकती है। एक बहुत बड़ी ख़बर है और ख़बर जो है वो सियासी मंजरनामे के ऊपर इस तरह वायरल हो रही है कि यकीन जाने जैसे फ्री की कोई चीज़ बट रही हो। इसमें हुआ कुछ यूँ है कि पीटीआई और नून लीग के दरमियान जो है वो हमने पिछले कुछ अरसे में, ख़ास तौर पर पिछले कोई 2.5 से 3 साल में हम लोगों ने ये देखा कि पीटीआई की विकटें जो हैं वो गिरती जा रही थी। पीटीआई के लोग जो हैं वो खान साहब को और पीटीआई को छोड़ के दूसरी पार्टीज़ जो है वो ज्वाइन कर रहे थे। लेकिन अब एक ऐसी खबर आई है कि नून लीग की एक बहुत अहम विकेट, और अगर मैं अहम कह रहा हूं तो मैं इसको साबित भी करूंगा कि किस तरह अहम थी। और नवाज शरीफ के बिल्कुल करीबी साथी, नवाज शरीफ के दोस्त कह लें या हमराज कह लें, उन्होंने नून लीग छोड़ के पीटीआई ज्वाइन करने का फैसला किया है। ये बहुत अहम शख्सियत हैं। ये शख्सियत कौन है, इन्होंने पीटीआई क्यों ज्वाइन करना चाहिए और पीटीआई में शामिल हो रहे हैं, नून लीग का इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, नून लीग का क्या रद्द अमल है और इसकी रीज़न क्या बनी कि एकदम से वो नून लीग को छोड़ के पीटीआई। हालांकि इस वक्त अगर हम पीटीआई के हालात देखें तो कोई ऐसे साजगार हालात हमें नज़र नहीं आ रहे। यानी पीटीआई एक बिल्कुल डेड पार्टी के तौर पर सामने आ रही है। ना उसमें कोई जान है, ना कोई तहरीक है, ना ही कोई ऐसा लीडर है कि जो पीटीआई को आइंदा आने वाले कुछ दिनों में जो है वो ऊपर उठा सके। लेकिन इसके बावजूद उस शख्सियत ने पीटीआई का इंतखाब किया है और पीटीआई को ज्वाइन करने का फैसला किया है। ईद के बाद अभी ऐलान हुआ है, फैसला हुआ है, सारी चीज़ें जो हैं वो तय पा चुकी हैं। लेकिन ईद के बाद बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो एक तकरीब या जो भी होगा उनको बाज़ाब्ता तौर पर पीटीआई में शामिल कर लिया जाएगा। आपको बता देते हैं कि ये शख्सियत कौन है जनाब। ये शख्सियत हैं ज़ुबैर उमर। असद उमर के भाई हैं और गवर्नर सिंध रह चुके हैं, गवर्नर सिंध नून लीग की तरफ से। इसके अलावा नवाज शरीफ और मरीम नवाज के बहुत करीबी साथी भी समझे जाते हैं। आपको वो वक्त याद होगा जब जनरल बाजवा और इमरान खान के दरमियान कुछ तनाज़ात चल रहे थे। उन तनाज़ात के दौर में जिस शख्सियत की जनरल बाजवा के साथ मुलाकात होती थी या जो नवाज शरीफ का पैगाम जनरल बाजवा के पास लेके जाते थे, वो शख्सियत थी ज़ुबैर उमर। यानी ज़ुबैर उमर जो हैं वो ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट बल्कि सियासी हलकों के भी बहुत करीब समझे जाते हैं। अब जब इनकी पीटीआई में शमूलियत हो रही है तो इससे बहुत सी चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह हो रही हैं। बल्कि जब एक मरतबा जब नवाज शरीफ की इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई थी, झगड़ा चल रहा था, उस टाइम पे भी जिस शख्सियत ने सुलह करवाने की कोशिश की थी, जिस शख्सियत ने दरमियान में मुज़ाकरात करवाने की कोशिश की थी, वो शख्सियत जो है वो ज़ुबैर उमर थे। इतना करीबी ताल्लुक़ है इनका इस्टेब्लिशमेंट के साथ और इस्टेब्लिशमेंट के हलकों के साथ, तो यकीनी तौर पर जो है वो इनका पीटीआई में आने का मकसद जो है वो अब तक वाज़ेह हो चुका होगा सबको, देखने वालों को, सुनने वालों को, कि पीटीआई की आइंदा आने वाले दौर में जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मज़ीद जो ताल्लुकात उनके रहते हैं बेहतर होने वाले, वो बेहतर होने जा रहे हैं। और पीटीआई की जो डिमांड्स हैं, या यूँ कह लें इस वक्त सबसे बड़ी जो मुश्किल है पीटीआई के ऊपर इमरान खान को रिहा करवाने की, वो बहुत जल्द हल होने की तरफ गामज़न है। ज़ुबैर उमर के भाई जो हैं असद उमर, पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल के तौर पे काम करते रहे हैं। खान साहब की हुकूमत में सबसे पहले इनको वजारत ख़जाना दी गई, लेकिन इनसे जो है वो हैंडल नहीं हुई। फिर इनसे वजारत ख़जाना जो है वो वापस ले ली गई और दीगर फिर बहुत से जो वज़ीर ख़जाना थे वो चेंज होते रहे पीटीआई की हुकूमत में। लेकिन असद उमर जो है वो 9 मई के वाक़यात के बाद असद उमर को गिरफ़्तार किया गया। दोनों भाइयों का ताल्लुक़ कराची से है। कराची में जो एहतजाज हुए थे उनके इल्ज़ाम में असद उमर को गिरफ़्तार किया गया। असद उमर कुछ अरसे बाद जो है वो वापस आ गए बाहर, और बाहर आके उन्होंने खान साहब और पीटीआई के ख़िलाफ़ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वो सियासत भी छोड़ रहे हैं और पीटीआई के तमाम ओहदों से जो है वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं। उसके बाद हमें गाहे बगाहे जो है वो असद उमर के बयानात नज़र आते रहे, जो कि वो मीडिया के ऊपर आके खान साहब से मुतल्लिक देते रहे। सबसे वायरल जो उनका एक बयान हुआ पार्टी छोड़ने के बाद, वो उस्मान बुज़दार के हवाले से हुआ, जिस पे उन्होंने ये कहा कि खान साहब की सबसे बड़ी गलती जो है वो उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब लगाना था।
تو یہ ایک بڑا بیان تھا، خان صاحب کے مخالف بیان تھا، جس کو پی ٹی آئی حلقوں میں تنقید کی نظر سے دیکھا گیا۔ سب سے بڑا جو ہے وہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جب اسد عمر نے پی ٹی آئی چھوڑی تھی تو اس وقت پی ٹی آئی، ظاہری سی بات ہے کہ پی ٹی آئی کو اسد عمر کی ضرورت تھی، لیکن جب اسد عمر کو پی ٹی آئی کی ضرورت تھی، پی ٹی آئی نے ان کو نہیں چھوڑا تھا، بلکہ ان کو اپنے ساتھ حکومت میں رکھا تھا۔ خان صاحب کے بہت قریبی ساتھی سمجھے جاتے تھے، خان صاحب کوئی بھی فیصلہ ان سے پوچھے بغیر یا ان کی مشاورت کے بغیر نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت بھی جو ہے وہ کافی زیادہ سوالات بھی پوچھے جاتے تھے زبیر عمر سے بھی، اسد عمر سے بھی، کہ آپ دونوں بھائی ہیں۔ اس وقت زبیر عمر نون لیگ کا حصہ ہوتے تھے اور اب جو ہے وہ پی ٹی آئی کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ یہ ایک یوں کہہ لیں کہ ایک ایسی خبر ہے جو آنے والے دنوں میں پاکستان کے سیاسی نقشے کو مکمل طور پر تبدیل کر دے گی۔ اور کس طرح کرے گی؟ زبیر عمر کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت اچھے رابطے ہیں۔ زبیر عمر اسٹیبلشمنٹ کے ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جن پر اسٹیبلشمنٹ یقین بھی کرتی ہے، اعتماد بھی کرتی ہے، اور جن کی بات کو اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ حلقوں میں یا طاقتور حلقوں میں اہمیت بھی دی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آج تک زبیر عمر کے اوپر کوئی اس طرح کا صحبتیں یا مشکلات نہیں آئیں جس طرح دوسرے باقی سیاستدانوں کے اوپر آتی ہیں۔ تو اب زبیر عمر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر پی ٹی آئی میں شامل ہو چکے ہیں۔ تصدیق کر دی گئی ہے، بیرسٹر گوہر کی جانب سے بھی اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے، عمران خان سے اس کی مشاورت کر لی گئی ہے، عمران خان کی جانب سے گرین سگنل یعنی کہ یس کہہ دیا گیا ہے کہ آپ اسد عمر کو زبیر عمر کو پی ٹی آئی میں شامل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد یقینی طور پر پی ٹی آئی کا وہی جو ہم بار بار ذکر کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کو ایک ایسا چہرہ چاہیے جو کہ نہ صرف عوام کے لیے قبول ہو سکے بلکہ خان صاحب کی رہائی کے لیے وہ ایک سنجیدہ اور یوں کہہ لیں کہ آنیسٹ کام کر سکے یا ایک آنیسٹ ایفرٹ کر سکے۔ تو وہ چہرہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ملنے جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ چہرہ پی ٹی آئی کے کارکنان کے لیے قابل قبول نہ ہو، لیکن یہ چہرہ پی ٹی آئی کو بڑھنے کے لیے یا آگے بڑھانے کے لیے جو ہے وہ یقینی طور پر مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک اور پہلو بھی ہے اس میں، اور وہ پہلو جو ہے اس کے چانسز بہت کم ہے، لیکن پہلو تو آبویس بات ہے، ظاہری سی بات ہے کہ ایک نظریہ تو نکلتا ہے، ایک زاویہ تو نکلتا ہے۔ پرسیپشن ایک یہ بھی ہے کہ زبیر عمر کو اسٹیبلشمنٹ میں اس لیے بھیجا جا رہا ہے کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں، اور جس طرح پی ٹی آئی کے کمزور ہونے کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی کے اندر اپنے جو لوگ تھے وہ بھرتی کیے، وہ لوگ جو کہ پی ٹی آئی کی مخالفت اور اسٹیبلشمنٹ کی حمایت میں سامنے آتے ہیں، اسی طرح زبیر عمر کو بھی پی ٹی آئی میں شامل کر کے شاید پی ٹی آئی کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاسبلٹی تو ہے اس چیز کی، کیونکہ زبیر عمر جیسا شخص جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں جا سکتا، نہ ہی کبھی کوئی بیان دے سکتا ہے، نہ کوئی ایسا کام کر سکتا ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کا اس وقت مکمل طور پر جو نیریٹو ہے، جو بیانیہ ہے، وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ آگے پی ٹی آئی ایک تحریک بھی شروع کرنے جا رہی ہے، احتجاج شروع کرنے جا رہی ہے، آبویس بات ہے اس میں بھی جو ایک نیریٹو اور بیانیہ ہمارے سامنے آئے گا وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہی سامنے آئے گا۔ تو جناب یہ تھی آپ کی اپڈیٹ۔ آپ کو آج کی ویڈیو کس طرح کی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔